Another sport fishing adventure again. Let's go. Buena mano, tambak. Alright. Wow. Next catch, darag-darag, sapul kang darag-darag ka. Merong mathan, hindi nagalaw. Sapul kang mathan ka. May tambak guys, mailap. Sapul pa rin yan. Wow. Ito may mathan, mabilis. Mas mabilis pa rin yung pana ko. Mathan again. Sapul kang mathan ka. Headshot sa pusod guys. Another mathan na mabilis. Sapul pa rin yan. Wow. Uy, timbungan, malaki. Sapul kang bato ka. Alatan guys. Good size, sapul kang alatan ka. Wow. Uy, darag-darag. Sapul kang darag-darag ka. Tugaan muna natin tong suga na to guys. May ilak. Sapul yan guys. Wow. Ito pusit. Sapul kang pusit ka. Wow. Tambak again guys. Sapul kang tambak ka. Nice. Pusit na naman guys. Wow. Sapul kang pusit ka. Tambak na naman. Sapul kang tambak ka. Lokba pati bato guys. May timbungan guys. Labas yung buntot, malaki. Wow. Sapul kang timbungan ka. Nice. Good size na to guys. Dito guys, nakachamba tayo ng pusit. Sana meron pang pusit. At sana mag-like ka rin sa video kong to. Salamat. Sapul kang tambak ka. Ayos, meron tayong pambinta. Another pusit again guys. Malaki, nasa 400 grams. Wow. 260 yung kilo ng pusit dito sa amin guys. Wow. Buti at nakaipon ako dyan ng 1 kilo. Nice. Kwartang linaw na. Wow. Uwian time na. So good day guys. Ito yung huli natin ngayon for today's video. Yan. At ito na guys yung lahat ng nahuli natin. Yan guys. Mekos-mekos na yan guys. Meron tayong alatan. Thank you guys for watching. Don't forget to like. Ingat. God bless. Alright.